Leo ma scenario ma theatre njoo kuna pitikana kumazabao. God have mercy. Mungu wa huruma tusaidie. Saidia nafsi ya huyu mtu mwenye alikuwa desi juu ya kuona un soi-disant serviteur de Dieu. Iko nafanyia batu ma demonstration ya bitu nye haiko wenjo alimutuma, haiko wenjo alimutia pale. Inarudisha kondo yako ya kweli nyopeke ulijichagulia, nyopeke ulijilokotea mpoto. Sashi bengine kwa tunatoka ni mbali. Mungu wa mbinguni, chunga tu imani yangu, nishimamishi, nishiki Baba, nisaidie. Saidia na huyu mwenye kuna niangalia, saidia upapa, saidia umama, saidia udada, saidia ukaka. Mungu wa huruma, mwenye nafsi ni we Baba, linda nafsi zetu. Usitike tukua porte, usitike tupotee, usitike tuzofike juu ya maskandali zilizo nafanyika. Ninakusi Mungu wa huruma, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kondo zinye Mungu yepeke. Tumalizilie passage. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquitté. Qu'il s'est acquitté par son propre sang. Kondozi Mungu yepeke anajikombolea, anajichagulia, anabarekipere par son propre sang. Haiko watu wa mchezo. Haiko watu wa mchezo. Leo unaweza kuwa kwa eveke, unaweza kuwa kwa apotre, unaweza kuwa kwa pasteur, unaweza kuwa sijui kwa archbishop. Jina zote za mzuri zinyona, matitre yote nyonataka kamata. Mebila kutiliwa pa na Saint-Esprit. Unajitia. Hauna mafuta ya ile fasi. Kisha yulu wake, aba benye mungepeke ariba, kombola par son propre sang. Unataka bacheze, unataka bongoze ndani ya perdition. Nitaka nikwambie hivi mtumishi, kwa heshima yote. Kumbuka kuna mapigo zingine zenye ziko napata watu juu ya ile. Juu kuna maame zimozi huko nachezea pale zenye Mungu peke anaangalia. Hizi ame pour que ni récupérer, j'ai payé le prix de mon propre sang. Anaangalia kazi ile kubwa yenye ilifanyikana pale msalabani, kazi kubwa yenye Yesu alifanya pale Golgotha. Kisha wewe tu mtu mmoja jitokezo unataka uchezeshe zile maami. Bwana, unaweza pata ingine frappe ni ukwa na tarajia. Nyokwa na tarajia utatafuta balozi mfamilia, utatafuta balozi mwele kanisa, utatafuta balozi mwanturage yako na habiko. Meni wewe peke mlozi ya wewe peke jua vitendo yako ya ovyo inyoko unachezesha zile maame. Zini Mungu peke aliyakite kwa kazi kubwa kwa damu yake. Nitaka nikwambie vile ndugu yangu mtumishi, mjakazi. Nitaka uchunguze ile fasi. So, mwenye tapata nafasi medite tena, soma hii passage biblique mara kwa mara. Kisha 29 nasema, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Yesu nasema, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Bitu gani tatuingilia? De loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Oh Baba, tumeshashambuliwa zamani, tumeshaingiliwa. Mungu wa mbinguni, tuone turumbu, tusaidie Baba. Hizi malunjo zinatomboka leo sasa ndani ya makanisa Baba. Bana huruma, habana huruma. Badu kusoma hii passage biblique acte 29, acte 20 verset 29. Je sais qu'il s'introduira. Batajingiza kati yetu. Mujue leo corps de Christ kanisa tuko mwakati mbaya. Tumeshaingiliwa na malu kriele. Benye abana huruma, habate parnie muto, habate parnie hata zile makondo. Habana huruma, they don't care. They don't care. Ame yako wepeke jingangani,
Wope kitafuta usali yako. Mebale malu zile mafo batumisha bana susia ame yako. Mupondekane tu nyebote. Juya na ya kwenye hiko na ya kwenye kuna kupeleka. Hataki hata kuyua. Tumeshaingiliwa, tumeshavamiwa, Mungu apiku nturumie. Je sais qu'il s'introduira watajingiza. Biko deja kati yetu. Musifaye sample. Biko deja les loups cruels. Ils n'épargneront pas des brebis. Abate épargner ba brebis. Unasikia leo mtumishi fulani alizala huku na kule. Batumishi njo wanakuwa proa yake. Batumishi njo yani baba Kristo njo wanakuwa kashamba kaki. Yesu have mercy. Anabachezesha sur tous les plans possibles. Haiparnia ta kondoo hii. Hana huruma ya kondoo. Hana huruma ya ame yako. Hataki kuyua bila Roho Mtakatifu, bila esprit de discernement, bila neema ya Golgotha. Nawaza kutofautisha hizi maloups cruels na watumishi ambaye Saint Esprit ndio aliwatia juu watuongoze. Benye batatuongoza kwa akili na sagesse. Benye batatuongoza selo roho ya Mungu, selo mapenzi ya Mungu. Tena nitarudiria, tuzidi kukuwa naangalia matendo. Tusife sample. Mtu anaweza kuwa na verbe, kama ni français ndio ana maîtriser, kama ni anglais ndio ana maîtriser, kama ni monyana maîtriser Swahili safi, make kona chora, anayoma passage biblique hata kuye na chora na explique na nasema hapa ndio kuko Mungu. Meangalia vitendo sasa. Angalia vitendo, kimbie bila kugeuka nyuma. Wenda kutolo mwenyewe unakia kabisa shachora, ndio unawaza manake yenjo siyue. Alishachora français manake phonétique na ikala mkijo nasema yes. Babako na mamako balitumika juu kupeleke kwa masomo. Manake passage biblique anazimetrize bien sana. Hata kwa explique kuna saa ule mtoto wa mtu tu. Anatoka tu pale kumazabao, sikia kunyonda mkuta. Sikia vitendo, sikia ushuhuda. Mungu atusaidie sana. Watumishi wengi wanajiweka leo. Watumishi wengi wanajita watumishi leo ni malu kati ya makondolo. Bi unakia jo ravage makondolo za Mungu. Zinye Mungu peke ajiakitere par son propre sa pole sana. Utenda kuta iswa diza mtumishi. Sawa hapa kwanja precisement hapa kwetuko. Kuko mafasi Jumie nilipima kufanya taksi mwingine. Nilifanya. Bulaisha tuforme bia mingi. Nilifanya taksi, nilikuwa natembeza hii mauba, nilikuwa natembeza lift na DoorDash. Kuna wakati nilipimaka ya. Hasa utaona sama unabeba jeune fille. Anaweza kuwa navala tunye ko passable, juu natokea inja nabeba na saki. Jubapi hapa kilitira hapo. Kuongea na mtu mwenye habayue binamusu kwa haiko problem. Donc they feel free kushare na we, munaweza enda unatembeza, mungu unapika masolo. Unatokea juu koja shesa tasikia tu aksa ya anglais yako na hii anglais yako hapa. Where are you from? Masolo na njia pale. Mimi natokea Afrika first gani, Afrika Central, Afrika first fulani ya SC de Sudan. Na we unasikia na mimi natokelea par exemple first fulani ama mu state fulani ama niko tu mwa hii state. Okay, masolo ina njia pale. Hasa utakuta mtu sama Mungu naongea, unaenda wapi? Unaenda mkazi anakuambia hapana mimi naenda cheza. Donc hapa kuko mafasi nye mchana na busiku abafungaki. Ni banabake biko na cheza gisi balitoka ndani ya matumbu za mama. Kwa sababu sio kama navalaka alisoma hivi. Donc mafasi ndio kazi yake, hawezi kata msingizi yake. Asenda tumika mkampani hapana.
Yeye ni kwenda tu ana expose mwili yake, banamlipa juu ya ile na bapapa bazima. Batu bazima. Shida tena na Biblia kumkono. Kuko benye mwai mwingine balisha wai kuanguka ndani ya zile mitego. Mtu analipa franga yake biejo aende unatuma buchi za wanamke. Biko. Mtu anatoka tu mwake bia analipa franga kama batalipa droit d'entrée, analipa bia nda tu mule jo angalie maforme ya wanamke, mabuchi ya wanamke kisiku unacheza ile tu. Sasa utakuta wewe mtu mzima unatoka kwa madhabahu kuhubiri Yesu ni Bwana. Unapatikana nafasi sawa ile. Uko unaangalia mle na buchi ya dada yako, na buchi ya shangazi yako, na buchi ya mtoto wako, na buchi ya bila pardon. Jumuko. Pata hapa habaita. Mungu we. Ni juste moi parce que Kiswahili wangesema mama anatuingilia. Mebitu bimwabimwaje vinapitikana kama wewe mwingine banduku. Unatia yako peke na mikono kichwa unasema ningali mdunia ama kanisa ilishaende na niacha. Vya kupita kiasi. Vya kuchanganya akili ya mwanadamu. Unaogopa. Utaangalia mtu hajali age. Hajali age, banakwambia age ko tu namba. Donc ça kwa tu tunajoka plus mtu kuna komala quand même kasajisi kuna kuwa tunaweza tata fautisha. Hapo ndio kuna aksa mtoto mdogo tuna quand même maji fulani ni mtu anaweza kuwa responsable wewe peke hapa haiko ile. Avec mes 60 ndavala buchi na wewe wa 20 utaivala. Sijali maisha yangu ni usingie privé yangu. Voir même na benye banajita ba Kristo makanisa bandugu. Tuko na watu benye tunaingia kanabo kumakanisa. Utakuta kuma réseaux sociaux iko ku plage na kaleso na soutien. Ye wote na bakia hivi. Hataki kuyua. Mama mzima anaweza kuata na mwili ya kabambi kunipita hapa ama tu mtu normal. Ndio kwamba yes, ni maisha. Hasa na shiba tu wengine tunatoka Afrika banduku. Hatukukuwa na joa vya vile. Unakuta mtu kutoka Afrika kuna Mungu mzima. Unatembea ndani ya oga ya Mungu bien sana. Mais kufika hapa, sema mimi napasha fama découverte. Unaenda na ubiri watu, wewe unashinda patikana nafasi ya bakavala buchi. Na kosesa kwa kwambie kitu. Ndio maana nilianjia kule kumwando gisi kama mtu mwalo nakumbuka nishaongea mingi. Tuende wapi kuiba? Baki tukamata misimu. Zile maklike za bale baswadi za ba serviteur. Tunaenda kutana na shevo tu tunaangalia bavala buchi. Tunakutana na shevo tu kunaomba mezire ya likere. Tunakutana na shevo wote tu kunaenda pambana kumulango wa mahoteli na banabaki. Tunakutana na shevo wote tu kunapatiana akili kisi ya kufrape ba Kristo tabatosha mopesa aye. Ni wizi. Ma faux miracle, ma faux prophétie, je kutafuta gisi ya kuiba batumi, kuiba makondolo franga zabo. Munapatiana akili gisi ya kufrape, bale kabisa tabatosha mopesa. Mimi nasema tena, ba innocent biko mu prison kwa nafungiwa. Meshena babandi iko hapa nje biko napita pita. Shena babandi benye biko naiba suji na Biblia biko hapa nje biko napita pita. Banashinda tena bale ba mea bebe biko na ngamba tu manjia makasindi madurba kama wapi kule Kongo. Biko. Munapatiana akili gisi ya kufrape bandimi. Abo kwa bakuye hii vraiment Nebote mko ba mwizi. Donc bumachafuko wote mimi nasemaka kuko batu benye mimi nasema habakutiliwa pale na Saint Esprit. Ma responsabilité ni manajipatia mkoro de Christ ni selo bao. Ndio mtu anajitia pale juu ya. Anajituma juu ya. Donc unakuta mtu anajitia quelque part. Anaonesha huku batu nje ke mimi naokoka. Vile vitendo vyake vinye alikuwa naishi, senye alikuwa haya toka zarani kuwa naokoka,
Hakuna hata mmoja alibadilisha. Donc hakuitika ile vitendo ya zamani vikufe, afufuke azalike upya na Yesu akwe kiumbe kipya. Donc gisi alikuwa huko, alikuwa mwizi, alikuwa msharati, alikuwa muongo, alikuwa wa matama, alikuwa orgueil, alikuwa vyote vya mbaya vinayua, alikuwa muuaji. Bile vyote nakia na vitu ndani ya soi-disant corps de Christ, soi-disant Mkristo. Sasa forme tu ndio itabadilika, forme tu ndio itabadilika. Huko alikuwa anabifanya waziwazi, anaingia boîte de nuit facilement, anakamata kapombe yake facilement. Kuna 13 mwanamke anaweza kamata hata mtu wewe anaenda niongelelea na ule fie mwambie hivi waziwazi. Mena senye anajificha ndani ya kazi ya Mungu atabadilika. Njoo kwenye na samba hipokrite banazalika sababu yoka. Utakuta pale njoo kwenye hipokrite banazalika. Bananja kunyia mapombe. Pombe biko de kunyia ndani ya tasi, unaanza unakunyia maziwa baridi na ni amarula. Unaanza mtu unakunyia chai na nikindingi. Mtu unakunyia mai. Yesu have mercy. Donc inakosa barato hakuacha kitu. Haya okoka yake anajitia tu. Vile vitendo vya alikuwa anafanya kule huku anaingia nayo. Sasa bana kwanjo ba hypocrite. Mtu haiko yeye. Huko anataka bamujue sawa Mkristo, me realite vinya naishi na mwenye anajita hata pagani ya waziwazi anakushinda tasa mmoja. Ulibebesha fia batu mimba bwana. Bakanijua nikatoka zarani, waona mimi niko mtumishi, daire niko marenini na ni bora tutoshi. Ulishaua. Naona mwenye anda kamata mpanga anangoa batu njia kasindi. Na anaua, mnapishana kunini? Mnapishana kunini? Jina ni kuua. Jina ni kuua. Na wewe jeune fille au wewe jeune mama, juku kuna ba mama benye biko makanisa, mama wa kunipita miaka, mule kunafanya busharati moya sabali mloga, sabali mchanja ya kuchanja. Biko. Anaweza kuweko Maria na kamatika na mimba yenye haki ya bwanake. Dawa ni nini ni kutosha. Unaelewa? Ana hii mimba nitapeleka wapi? Anatosha. Hasa wewe na ule tu mwenye banayua, ule mwenye ana si vitu vingine mimi vinanishinda. Mnapishana nini? Wote mlishaua. Ile mimi yenye ulitosha ile retare ya siku 2 siku ngapi? Ni nafsi ni unaua. Ni nafsi ni mtu. Na ule mwenye alienda ngoya batu mmanjia na uwa jeune garçon wa 35 na anaua mtu. Anaua. Hamupishane. Nyinyi wote mko babandi, ba mère. Na wewe mama mwenye ulitosha mimba, wewe dada mwenye ulitosha mimba, ama wewe kaka mwenye ulitoshesha mimba, nyinyi wote mko ba mère, nyinyi wote mko bawaji. Na ule mwenye alipatia mtu poison jua muue jua bakira wa Kristo nawe hamupishane. Na ule mwenye aliendea mtu bafu muradi mpasule akufe ama afanye akufe jumi ni rekiperiki na kilinye bote mkuba uwaji. Forme tunje na pishana. Kima bote mkuba moya. Mwengine anakuya tu anavala kibucha anaingia boîte de nuit facilement et librement, mais on a que le charge déguisé. Kwani anagisi mamaski sasa zilipia njoo kwa bala. Ulishavala mask, ulishatia lunette ya fumée, ulishatia chapeau. Je crois que mask yao peke tulikuwa na kosana samwa. Ulishatia lunette ya fumée, ulishatia na chapeau, unachanje na démarche, wewe unaingia mbakava la buti. Ulikuwa na gari yako nende parke quelque part, unaacha unakamata ubo unaenda juste pate trace yako. Basi yeye kama uko mule. Urafia nini? Biyo. Hukumu iko inaexiste. Siku ya hukumu ni wewe peke na vitendo yako. Hakuna mwatakwaka pale. Hakuna.
Mimi nakumbuka mwingine kaka mwe sitamtaja na bana muyua nikasema tu jina yake watu wa kwetu batamuyua. Alikuwa kaporo wa nguvu sana maki bali bili banapatia responsibility mkanisa. Baba wa watu naye anasema pombe sitaacha. Alikuwa kanazoea kutuma batoto wake. Mkarti tunatungali badogo. Kulikuwa mama mwa hapana nujishaka biera. Hawezi nunulia fasi nyingine. Hii makikapu kwa tunabasuka makikapu mwevi makikapu ya mkeka ya kuemelea ndani. Na njonye au bibi yake au batoto batavuka ile fasi moja tunajua nuzia kapombe. Atenda nile kikapu ananunua kire ya babake. Darate tia mule peleka. Babe kuna kunyia mwaki, mushamba, iko mtumishi mkanisa, anaba poroba na kataza pombe. Pale alikuwa naweza zile mabiere, jua alikuwa bado angana franga wambi, peso mami, jua alikufaka. Mekafika wakati kazi na mushia. Sa kazi liisha uwezo ya biere haikuwa naingilia toko moe au zisikie na habari. Mapombe ile ya mweshe. Ule papa kanje ingilia lotoko, yani pombe ya mweshe kwake estansele tu a leo. Estansele a leo. Mtumishi njo. Mwisho ile pombe limuwake kakuwa mingi mwili, vitu mwevi kaleta makomplikasyon kakufa kaja watoto wake. Ya njo leo nilikuwa nasema batu ba moya be banasema banatoka huku banaokoka. Bana changer njo forme ya vile bitendo bako nafanya na bangali tu officiellement movie ya normal ya bila kusema banatangaza kwa Yesu ni Bwana. Leo banakuwa sabatatea ba hypocrite. Bonjo manake kwa bauliza ma strategia ya kufanya vitu utapata njo kwa batakusomesha masomo. Nakuta mtu unakunyia pombe mutasi. Ami machupa tunakuwa kanazo niko sa thermos ukatia kitu wa moto te equipe moto ukatia kitu wa baridi na equipe baridi. Utawaza mtu unakunya mai kumbe. Ba hypocrite. Ndio banazalika sana.